Bonjour à tous. Je fais dans cette séance l'examen régional. Donc cet exercice-là, regarde l'exercice. Donc exercice considère dans le plan mené d'un repère orthonormé. J'ai les poids A moins 1, A, B, A, 4 et la droite de l'équation réduite est égale à 2x plus 3. Vérifiez que les points A et B n'appartiennent pas à la droite D. Déterminez les coordonnées de vecteur AB puis calculer la distance AB. Montre que le point M mené de segment AB appartient à la droite D. Déterminer l'équation réduite de la droite delta, image de droite par translation qui transforme M en A. Donc, vérifions les points A et B. On a l'équation D y égale 2x plus 3. Donc delta y est égal à 2x plus 3. Puisque le polygone A et B, YB égale 2xB plus 3. Le couple B 4. Donc YB égale 4. 2 fois XB est égal à 1 plus 3. 4 Y 5, 2 fois 1, 5. Donc, le point B n'appartient pas à la droite delta. دابا نخدمو درنا B نخدمو لدروات A. لدروات A عطانا البوان A moins 1, 2. Donc puisque y égale 2x plus 3, donc ya x1. Ya2 égale 2 fois moins 1. On a x et x et y plus 3. 2 égale 2, donc 2 moins 1 est moins 2 plus 3 et 2 est égal à 1. Donc le point 1 n'appartient voilà droite delta. Deuxième question. Déterminer les coordonnées de vecteur AB puis calculer la distance. Donc on a A et moins 1, B A 4. السؤال ديالنا قالنا déterminer les coordonnées du vecteur.
Donc le coordonnées du vecteur, donc AB, XB moins XA, YB moins YA. نجي هنا نعوض الفيكتور AB XB هذا X هذا Y X Y XB هو واحد ها هو موان قاعدة هي XA موانزا ندير بين قوسين موانزا. دابا نمشي عاود Y YB هي كات YA هي كاين مو هي دو هي YA هي دو. دونك أ فوا أن بليس أ هي دو لقاش أ داك موانزا موا في موا هي بليس يعني أ بليس أ هي دو كات موان دو هي دو. هذا بيقولكم كالكيل لي فيكتور أ بي ولا أ سي ولا أ دي ولا إكسيتيرا. كيستيون دو قالنا بوي كالكيل لا ديستونس احسب المسافة. المسافة هنا غادي ندير قلنا أ بي إيكال تولي غاسين إكس بي ما إكس أ لو تو أو كاري بليس إيكغيك بي ما إيكغيك أ لو تو أو كاري. نجي هنايا إيكغيك بي أ إكس بي هو أ موان إكس أ موان زا قاعدة موان إيكغيك بي هي كات موان إيكغيك أ هي دو. غاسين دوك تعطيك دو لو تو أو كاري بليس كات موان دو هي لو دو لو تو أو كاري انتقال كات بليس كات انتقال غاسين ويت غاسين ويت ويت هي ربعة فوا زوج غاسين ربعة يعني هي غاسين ربعة فوا غاسين دو غاسين دو قال غاسين كات هي زوج غاسين دو هي غاسين. دونك لا ديستونس إيكال دو غاسين دو. درت هنا غاسين كات هي غاسين دو دونك غاسين كات هي دو غاسين دو هي دو حبيت إيكال دو غاسين دو. Question 3. Question 3 قالنا montre que les poids M milieu de segment AB appartient à la droite D. Puisque M milieu de segment AB alors XM égale XA plus X B sur 2. المليو ديما كديرو هيا قالنا ام مليو دو سيغما اب بي الوغ اكس ام يتيكال اكس بي بليس اكس ام ولا اكس بي بليس اما ديرو اكس ا بليس اكس بي ولا اكس بي بليس بحال دونك ايكال اكس ا موان زا بليس اكس بي 1
divise par 2. قلنا اكس ا هي موانزا، هاي عطانا اكس ا هي موانزا بليس اكس بي هي ا، دونك moins 2 divisé par moins 2 est égal à moins 1. هاي l'exercice هاي اكس ا moins 1 بليس اكس بي بليس ا divisé par 2 هي 2 moins 2 est égal à moins 1. سالينا اكس ام دابا غادي نديرو y ام égal y a plus y b. Pardon. y1 هي 2 y b هي 4 divisé par 2 يعني 6 sur 2 est égal 3. دونك لي بوا لي باغيين هما ام لحقاش كديتيرميني ام هي الاكس هي ام هي موانزا 3. Question 4 déterminer l'équation réduite المعادلة المختصرة l'image droite par translation transforme MA. Attention, M parallèle. La translation, c'est parallèle. La même coefficient. 4. L'équation réduite de la droite delta puisque delta est l'image de D par translation. Par translation qui transforme transformer le point M. Alors, on a translation, une rotation est parallèle, alors delta parallèle D, c'est-à-dire delta passe par le point A donc l'équation réduite donc delta et delta n'est parallèle donc au même coefficient. Même coefficient. Alors, y égale 2x plus p. عندهم même coefficient يقولوا pareil عندهم même coefficient. قاش دلتا كانت عندكم 2x plus 3 donc عندكم دلتا و d même coefficient c'est-à-dire المهم يعني y est égal 2x plus p. دابا خصنا نقلبو على p puisque delta passe par le point A,
l'image des poèmes par translation. Par translation. Donc y égale قلنا 2x plus b يعني غادي نعوضو هنايا a لحقاش عندنا هنا a غادي نديرو هنا عفوا هنا a عندنا هي لي هو موان دو في موان زا بليس بي دو est égal moins 2 plus p. Donc p est égal 2 plus 2 est égal 4. Vous voulez quoi sur réduite? Donc équation réduite droite delta et y est égal 2x plus 4. كنتمنى تكونوا فهمتوا هادشي. التوفيق للجميع. نجح الحصه الجايه ان شاء الله. دابا درت لكم التيست الاول تيست الزواج غادي نزيد لكم تيست 3 4 5 6. التوفيق للجميع. حاولوا ديروا ابوني باش يوصلكم جديد. الله يوفق. متنساوش ابوني باش يوصلكم جديد. الله يوفق الجميع.